Hey, 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 you're tuning to your number one radio station, RPC Radio. Why is it temper fire? Well, me need the attention. Kaguma kalamu. Akagatako kali kumuzuli. Kali kumuzuli. Naye demo yali kumuzuli. Ali kumuzuli. Producer byakubana byomuzuli. Bili kumuzuli. Mbuza musosi kubalwali. Siri muni wangu. Ule mwanamke ni mzuri, na wenzi wake wote ni wazuri. Nilimuuliza jina lake tena juzi. Apendi wanaume wenye ana mali. Natandikanga kwebera nendandiko yikirira bakuru bangoberera kumakine mbogola. Nange ndi kumuzuli gwe bucha kumacha bwenchoze nonya mali. Ngamoto ya sikali na ise ne umbwa kali. MX kumapesa kaba kube chituni. Akagatako kali kumuzuli. Kali kumuzuli. Naye demo yali kumuzuli. Ali kumuzuli. Producer byakubana byomuzuli. Bili kumuzuli. Mbuza musosi kubalwali. Siri muni wangu. Oyo shiba muzuli, spicy muzuli, Cindy muzuli, Lefie muzuli. Nenwaji muzuli, koshigara buli. DJ Shiru Club oli kumuzuli, Dagala Siruanga oli kumuzuli, Mr. Moshe, Mariato, Didaja mwena kumuzuli. Akagatako kali kumuzuli. Kali kumuzuli. Naye demo yali kumuzuli. Ali kumuzuli. Producer byakubana byomuzuli. Bili kumuzuli. Mbuza musosi kubalwali. Siri muni wangu. Ule mwanamke ni mzuri, na wenzi wake wote ni wazuri. Nilimuuliza jina lake tena juzi. Apendi wanaume wenye ana mali. Natandikanga kwebera nendandiko yikirira bakuru bangoberera kumakine mbogola. Uganda nebo byoyo nali kumuzuli. A big brand pro. RPC Radio. Piazoka.